Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw n'an filɛbaaw a bisimila an ka wulada na jamukan kan an bɛna kuma min kan bi o ye gɛlɛya an fɛ nɔ Mali la ani diɲɛ seleke naani baara caman kɛra o n'a ta bɛɛ hali bi gɛlɛya bɛ an kan mun de bɛna ni gɛlɛya in yɛrɛ ye an fɛ Mali la yan nɔ yalima an kɛrɛfɛdugu dɔw bɛ nin gɛlɛya kelen bɛ olu fana kan wa fɛɛrɛ jumɛn bɛ yaasa ka se ka nɔgɔya kɛ maliyɛnw kan an ye wele bila mɔgɔ minnu ma olu ye Dankuma Koyita ale ye Sinako Dɛm ma ye Sinako Dɛm o ye syndicat national des commerçants détaillants Abdul Wahab Jakite ale ye Askoma ma welele Askoma o ye tɔn ye minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ consommateurs ka hakɛya la fasali kan ani professeur Ablaye Niang ale ye économiste ye n'o ye sɔrɔ ani jate dɔnba ŋana ye ne yɛrɛ Ousmane Diadje Touré ye mɔgɔ min bɛ ka an fili fiɲɛ fɛ sa ale ye Fili Danbele ye. Le grand dialogue. Gɛlɛya ye an fɛ Mali la ko kura tɛ bɛɛ b'a kalama dɔ de bɛ ka fara kan san o san gouvernement caman tɛmɛna olu ye baara ka hukumu kɔnɔna la o n'a ta bɛɛ hali bi gɛlɛya in bɛ an kan an ye wele bila Ali Tunkara ma ale ye sociologue ye an y'ale kan ta ale ye dakuɲɛ damadama fɔ an ye gɛlɛya in kun na an ka lamɛn. Gɛlɛya ninnu sababu ka ca sabu an bɛ jamana de kɔnɔ nka an ka ɲinɛ fɔlɔ k'a fɔ ko diɲɛ sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na n'an b'a fɔ ma ko mondialisation kɔlɔlɔ min bɛ dugukolo kan bi n'i ye tubabu jamanaw ta kɛlɛw bɛ yɔrɔw la mankanw bɛ yɔrɔw la politikimɔgɔw ni u ka maramɔgɔw defini bɛ ka ɲɔgɔn faamu pétroliw sɔngɔw bɛ ka gɛlɛya yɔrɔw la kɛlɛw sababu la n'i y'o gɛlɛyaw fara ɲɔgɔn kan olu kɛra sababu ye hali minnu b'an ka jamana in kɔnɔ Mali la yan ka kɔlɔlɔ sama sabu an ka jamana min n'a jigi dalen bɛ kɔfɛmɔgɔw ka dɛmɛ kan kosɛbɛ ka se ka baaraw boloda kɔfɛmɔgɔ min n'olu kan ka dɛmɛw lasama olu yɛrɛ kɔlɔlɔbaw de b'u kan bɔra kɔlɔlɔ min fɔ tan san mana yɛlɛma fo ka taa bila kalo 5 wɔɔrɔ fɔlɔ la i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ san o san o gɛlɛya ninnu dɔ ye min ye fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ mago bɛ fɛn minnu na n'o ye balow ni ka taa bila furakɛliw cogow la ni ka taa bila hali finikow fanw na i b'a ye k'a fɔ olu sɔrɔli bɛ gɛlɛya sababu ta jamana wɛrɛw de kan an ka kɔlɔlɔw fana ni jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko mara kɛbaaw ni maa minnu maralen don n'o n'an b'a fɔ ko population u ka haminaw tɛ kelen ye gɛlɛya la sabu maliyɛn fanba ka haminako min bi o ye ka balo sɔrɔ ka dun o balo sɔrɔli ka dun o kɛwalew kan ka bila sen kan ni fɛɛrɛ minnu ye o fɛɛrɛ ninnu olu yɛrɛ tigɛ min fɛ u ni jamanadenw tɛ ɲɔgɔn kalama a tɛ se ka faamu cogo si la k'a fɔ nin jibaw b'an fɛ ni forobaw b'an fɛ kungo bɛ fan bɛɛ a n'a fɔ ko hali bi diɲɛ bɛ taabolo min kan an ka kɛlɛ fɔlɔ ye ka balo sabati fɔlɔ i b'a k'a fɔ ko marabagaw ni minnu maralen don u ka hakilinaw tɛ kelen ye sabu maa minnu maralen don u sen t'u ka ɲɛtaga kɛwalew la ɲɛtagaw bɛ latigɛ ka na a yiriw la ka na jagow kan. Ayiwa professeur Ablaye Niang an ye docteur Ali Tunkara ka kɔrɔfɔ mɛn e yɛrɛ hakilina la gɛlɛya min bɛ an kan yan Mali la bi kun jumɛn bɛ a la mun bɛ na n'a ye an kan. Gɛlɛya min b'an kan bi o ye an yɛrɛ nɔ ye parce que jamana min don sɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra ko sɔrɔ tun tɛ ka bɔ jamana kɔnɔ an b'a fɔ ko a problème bɛ yen nɔ mais Ala y'a kɛ Ala y'an sɔn a y'an sɔn sanu la a y'an sɔn dugukolo la an bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ an bɛ se ka malo sɛnɛ an bɛ se ka kaba sɛnɛ an bɛ se ka bɛkanw mara a y'an sɔn baw la an bɛ se ka jɛgɛ minɛ ka bulu kɔnɔ donc bi bi na n'i ye a lajɛ sanu min bɛ bɔ sanu dɔrɔn na n'a fɔra ko an tun tɛ sonyali kɔnɔ an tɛ kalabantiya kɔnɔ an tɛ ŋanamu kɔnɔ an tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ minnu ye mafiya ye n'o tun tɛ an bɛ kɛlɛ la depuis jogonimaya la an bɛ kɛlɛ la depuis tuma jan k'a fɔ ko sigiyɔrɔma 100 o 100 45 o ka to maliyɛnw bolo 40 ka to dunan tɔw bolo o ye sanuko ye o ye sanu ye n'o kɛra sanu tɛ bɔ jamana da fɛ a bɛ taa banque centrale la n'o kɛra an bɛ raffinerie kɛ yan nɔ an b'a dɔn sanu ni fɛn o fɛn bɛ na ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra warijɛ o n'o kɛra nɛgɛ wɛrɛ an b'o dɔn an b'a dɔn sanu hakɛ min bɛ kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ
n'i y'a lajɛ 2012 la tuma min na ATT bɛ bin Mali sanu tun ye wari lase société kelen dɔrɔn ma n'u b'a fɔ a ma ko Randgold o de la kuma dɔ ko une trésorerie suffisante et puis une capitalisation de 10 milliards de dollars suffisant pour financer n'importe quel projet d'exploration et n'importe quel projet d'exploitation d'or. Dollars milliard tan sanu tun y'o de se Randgold ma an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. Marché financier la bi a bɛ 8 milliards a bi da ka na 8 milliards kɔnɔ an ye chiffre lajɛ o don na quoi. Donc ni an sɔnna ka yɛlɛma don ko la capital d'investissement na comme olu ye a yɛlɛma an bolo cogo min na dans les années 90 programme d'investissement structurel la nous tun sɔnna anw na kuma ma an mun ye ɲininikɛlaw ye an mun ye économistes ye ni crise bɛ yen nɔ an kan ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ cogo min na nous tun sɔnna na kuma ma bi bɛɛ Mali tɛ don Mali tɛ to a bɛ cogoya min na bi bɛɛ an bɛ se ka saraw yɛlɛma fo sigiyɔrɔma 4 an bɛ rémunération kɛ fɛn saba kan kalan ni baara parce que an ka mɔgɔw ta parce que kalan b'u la baara b'u la dɔnniya b'u la mais n'an ye mɔgɔw ta parce que u ye kalabantiw ye u ye ŋanamuru mɔgɔw ye u ye politique mɔgɔw ye u ye RPM mɔgɔw ye u bɛ adama mɔgɔw ye k'a sɔrɔ dɔnniya t'u la u bɛna mun kɛ u bɛ la yɔrɔ yɛlɛma suɲɛli yɔrɔ la filanan ye min ye capital terre ala ye dugukolo min d'a ma 1,240,000 km² wo an ye jateminɛ yɔrɔ dɔw la au moins saman ko mètre kelen o mètre carré kelen an bɛ se ka 400 fo 600 sɔrɔ san kɔnɔ a la donc il faut que an k'a dɔn ko dugukolo ye wari la Bathily kan ka i seko k'o la ministre Bathily sabanan ye n ye min fɔ an ka don capital kɔnɔ e bɛ don a kɔnɔ ne bɛ don a kɔnɔ a tɛ kɛ comme ni wari t'e bolo ou bien e tɛ se ka wari sɔrɔ banque la kalabantiyali b'a to tɔw bɛ se ka wari sɔrɔ banque la k'an to yen nɔ société minière nu fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i y'a lajɛ o bɛɛ bɛ kan ka wari sɔrɔ au nom d'une co-entreprise o co-entreprise dɔ wɛrɛ k'a fɔ ko jamana État Mali ani olu farala ɲɔgɔn kan ka société dilan sinon u tɛ se ka baara kɛ nɔ. O de b'a nɔgɔya u ka se ka financement sɔrɔ banque la dès que n'o mana kɛ dɔrɔn puisque n b'a ye Touré donc Touré kɛ ni dès que u mana kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn an bɛ tunu a kɔnɔ donc u bɛ sira tɔ tɔgɔma k'a sɔrɔ an tɛ yen nɔ u bɛ juru ta an t'a kalama u bɛ baara kɛ sanu bɛ bɔ an t'a dɔn min don u b'a ta yen nɔ ka taa n'a ye donc o ye sanu ye. D'accord professeur an bɛ taa caman na an bɛ kuma lasegin ma sɔɔni an tɛ kɛ an ye min ye quoi. An bɛ kuma lasegin ma sɔɔni Dantuma Koyita ale b'an bɔ kulukɔrɔ Dantuma ale ye Sinakodɛm ma ye Sinakodɛm o ye commerce syndicat des commerçants détaillants n'olu ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ jago ma kosɛbɛ kosɛbɛ Dantuma ye jateminɛ mun kɛ u b'a fɔ min ma ko stabilité prix la o ka gɛlɛn an fɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye o dun y'aw commerçants ka ko ye n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ malo kilo 2017 in na a bɛ bɔ 70 la ka taa fo 80 na waati dɔw la bitigi dɔw la ani yɔrɔ dɔw la n'i ye yɔrɔ dɔw jateminɛ sukaro o b'a ta 90 na ka taa 100 la yɔrɔ dɔw la ɲɔ o bɛ taa 50 la fo 60 mun b'a kɛ sɔngɔ kelen fɔli ka gɛlɛn déjà denrée la anw fɛ yan nɔ. Bon, salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne Koyita Elhaji Dantuma syndicat national de commerçants détaillants ko yi ɲininkali min fɔ an ka prix ko la je crois que prix bɛ jagokɛlaw concerné prix bɛ autorité concerné prix bɛ consommateur concerné an kɔni bɛ jago la n'an bɛ ɲɛmɔgɔ la a bɛ san 20 bɔ an y'a ye k'a fɔ an b'an seko kɛ prix ko la mais tuma dɔw la jɔyɔrɔ fabaliya de b'a to prix bɛ kɛ tan parce que jamana ye sariya di direction de prix bɛ yen k'a fɔ a man ka tɛmɛ nin kan munna a bɛ tɛmɛ o kan ne kɔni bolo ko ninnu an bɛɛ nɔ don ni ko an bɛɛ nɔ don jagokɛlaw b'a la parce que jagokɛla ye mun ye fɛn ɲinina bon adamaden n'i bɛ ko kɛ n'a cadrelen tɛ ni sariya t'a la n'a i tori yɛrɛ ma i b'a kɛ cogo mana i diya o tuma an b'a ɲini sariya ka don a la sariya donbaliya in de b'a to ko caman bɛ kɛ prix ka fluctuation ne kɔni bɛ se malo ni sukaro malo bɛ sɔrɔ an fɛ yan sukaro kɔni bɛ bɔ kɔfɛ ka na mais an bɛ jɔ fɛn caman na mun ka gɛlɛn an ka nakɔw la n'o y'an ka nafɛnw ye ka daminɛ lemurukumuni na ka taa se jabaw ni tomiw ni fɛn caman ma olu bɛ bɔ an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ u tɛ di dɔɔnin u bɛ sɛnɛ yan. sukaro yɛrɛ kan ka bɔ an ka dugu kɔnɔ bari an ni sukala fana b'an fɛ yan. An ni sukala bɛ yan maintenant an bɛ taa olu cadre kɔnɔ mun na
anw delila ka idée dɔw réfléchir k'a fɔ dumunifɛn kɛnɛ ninnu bɛ se ka conserver cogo min na ou bien ka système solaire kɛ k'u laja pour que waati min na n'a bɛ sɔrɔ ka caya ni waati min na n'a tɛ sɔrɔ ka caya a bɛ se ka di adamadenw ma an y'a projet monter an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la yan lemurukumuni bɛ bɔ waati dɔ la i b'a sɔrɔ den tan bɛ di dɔrɔmɛ 20 mais bi lemurukumuni kelen ye dɔrɔmɛ 10 de ye o tɛ jagokɛlaw dɔrɔn ye o ye jamana ko de ye professeur filɛ ka fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ mais fɛɛrɛw an ka jamana ninnu kɔnɔ komi daw bɔlen bɛ ɲɔgɔn kama ni ɲininkara i b'a fɔ ko dɔ an bɛɛ b'a la mais ne kɔni b'a dɔn organisation baliya ani cɛsiri baliya ani n ka mɔgɔ t'a la o de ye jamana in piriko ye. Dantuma e yɛrɛ hakilila la mun de bɛ ka na ni gɛlɛya ye anw ka jamana kan n'i y'a jateminɛ n'i y'a san dama dama ye dɔ de bɛ ka fara kow kan nɔgɔya tɛ ka kɛ gouvernement caman ye baara ka hukumu kɔnɔna la yalima an dafɛ dugu ninnu dɔ fana bɛ ten wa. bon an ka dafɛ dugu mɔgɔ i b'i yɛrɛ de jɔrɔ an kɔni bɛ taama ka taa yɔrɔ wɛrɛ la an b'a dɔn k'a fɔ ko ko diɲɛna jagokɛlaw kɔni ni mɔgɔ taara sannikɛyɔrɔ la n'a fɔra ko 100 i b'a fɔ ko a gɛlɛyara anw ta tɛ ni compte k'a fɔ fɛn minnu fana caman bɛ yen professeur fɔ an bɛ taa san kɔfɛ de dollar tun bɛ 500 na waati la mais dollar bɛ aujourd'hui 620 an bɛ an ka sefa de ta yan an ka wari ta an ta ye an bɛ wari de falen ka taa sanni kɛ n'an ye sanni kɛ an bɛ dédouanement kɛ ka na n'a ye facteur caman bɛ yen mun b'a to minɛn bɛ gɛlɛya ka sɔrɔ gɛlɛya diyanya tɛ ou bien ka fɔ nata don facteur caman b'a to minɛn bɛ gɛlɛya mais o facteur ninnu on tient pas compte de cela sannikɛla kɔni mana taa n'a ye fɛn dɔrɔmɛ 10 n'a taara bi n'i ko 12 ale bɛ kule consommateur b'a fɔ k'a gɛlɛyara mais facteur minnu b'a la n ye mun fɔ anw yɛrɛ nɔ b'a la an ka nata mais jamana ka désorganisation bɛɛ bɛ taa ɲini na o de nɔ don jamana ka désorganisation ni jamana kɛra jamana kolo donni ka fɔ minnu bɛ bila ɲɛmɔgɔya la olu b'u jɔ jagokɛlaw sinon gɛlɛya bɛ jagokɛlaw kan jagokɛlaw ka gɛlɛya sosarako b'a la jagokɛlaw ka caution ko jagokɛlaw ne bɛ se ka fɔ jagokɛlaw san 10 kɔnɔ jagokɛlaw bɛ bin de dédouanement ninnu a ko bɛɛ de ka gɛlɛn jagokɛlaw ma mais fɔyɔrɔ tɛ yen minnu kɔni bɛ anw bɛ fani feere kɛ olu b'u ta don anw kan arajow b'a fɔ anw de b'a gɛlɛya journalistes b'a fɔ anw ka gɛlɛya mais n'a sigira k'a ɲɛfɔ a ɲɛ kan mais hali n'a y'a ɲɛfɔ ka résolution kɛ solution tɛ sɔrɔ a la ne kɔni b'a dɔn jamana gɛlɛya an bɛɛ nɔ don mais jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ ko ɲɛmɔgɔya ni jamana décision bɛ minnu bolo olu nɔba b'a la parce que ni ko kuntigiya bɛ mɔgɔ min bolo don min na n'i jɔra ka fɔ ni nin tɛ kɛ n'o ma kɛ ko caman bɛ bɔ a nɔ la o ye ne ka hakilina ye gɛlɛya in kɔnɔna la. Abdulwahab Jakite jateminɛ dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya Mali kelen tɛ ko diɲɛ seleke 4 bɛɛ la gɛlɛya bɛ bi Dr Ali Tunkara yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la ko pétrole ko gɛlɛyara mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ wari di anw ma kosɛbɛ n'o ye tubabu jamanaw ye ko ni kɛlɛw ni fɛnw wulila olu fana ka gɛlɛyaw bɛ wuli wajibi ye anw ta ka wuli o bɛ faamu wa. Ture ala k'an bɛ hɛrɛ ma o tɛ faamu professeur ye kuma dɔ fɔ sisan mais mɔgɔw bɛ pan kunna n b'a ka kuma caman la mais mɔgɔw bɛ pan kunna a ko ko n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka mɔgɔ dilan kun de b'a la i ye wari sɔrɔ cogo cogo min kan ka baara min kɛ n'a ta baara dɔn fu dɔn bi gɛlɛya min b'an kan professeur magara kuma min yɛrɛ la dɛ a ye kuma caman fɔ mais ne yɛrɛ sɔnnen b'a ka kuma min ye o ye adamaden dilanbaliya ye o bɛ taa mun kama jamana si tɛ jɔ jamana si tɛ ɲɛtaga sɔrɔ n'a bɛ fɔ fɛn min ma ko politique de développement ɲɛta gafe i b'i sigi professeur ninnu de b'o dilan n'a fɔra ɲɛta a ma fɔ dɔrɔn ko jago ɲɛta dɔrɔn dɛ mais i bɛ fɛn bɛɛ de ta san 10 san 20 a kan ka bɔ cogo min na gɛlɛya mun kan ka na a bɛ kunbɛn cogo min na o de y'a Mali n'i ye Mali ta bi dugukolo b'an bolo ji b'an bolo tile b'an bolo sanu b'an bolo bagan b'an bolo mais e bɛ mɔrɔ ɲini kɔfɛ kɔ i tɛ foyi ɲini an ekɔlidenama an y'u ka papier mun kalan tuma min na an b'a kalan dɔrɔn an t'a faamuya mais ka tila an yɛrɛ ka tila ka bɔ k'an fana kɛ ɲinikɛla denni ye u ye kuma kelen fɔ tant que o de ma kɛ Mali tɛ taa yɔrɔ si an ka baganw an ka sɛnɛkɛfɛnw ye fɛn mun fɔ sisan olu n'an ma se ka baara k'o la olu ka se ka jɔyɔrɔ 3 sɔrɔ Mali an tɛ taa yɔrɔ si sinon u bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye mun ye an ka dun ka fa ka se ka sɔrɔ filanan ye mun ye an bɛ fɛn mun b'an bolo an yɛrɛ ka se k'u bayɛlɛma yan a ko sisan ko kuma dɔ la
i bɛ lemurukumuni sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 a kuru mugan i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 mais bi i bɛ kelen sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 yala n'an tun b'a bayɛlɛma o bɛ se ka kɛ wa bon n'i y'a bayɛlɛma i bɛ tila k'a feere kɔfɛ n'i y'a feere kɔfɛ i bɛ dugu wɛrɛ wari sɔrɔ ka na n'o ye an b'a fɔ o ma ko devise a y'a fɔ sisan ko dollar tun bɛ n'i ye san 2 ta dollar tun ma deli ka tɛmɛ 80 kan a tun tɛ tɛmɛ 80 kan mais bi an bɛ 120 de la bon maintenant an dun tɛ sanni kɛ dɔwɛrɛ la an bɛ sanni kɛ dollar de la yala n'a sɔrɔ ɲininikɛla min tun b'an bolo jɔlen min tun b'an bolo mun ye baara kɛ n'o olu ka kuma kun lamɛnna yala an kan ka bɔ k'a fɔ k'an b'an ka sefa de ta ka t'u yɛlɛma ka taa sanni k'o la wa a tun tɛ k'o la bi an bɛ jɔyɔrɔ dɔ la a jɔyɔrɔ ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ an kan ka mɔgɔ lafasa de mais mɔgɔ mun kan ka an bɛ mɔgɔw lafasa jamana kalifalen min na olu kan ka baara min kɛ yala an de kan ka taa jɔ sara la micro sanfɛ k'a fɔ ko a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan an ka olu ka rôle la cogo an t'o rôle la cogo si. D'accord wa Binten Baraji an bɛ segin na fiɲɛ kunkurunin kɛ an bɛ segin ka na jamukan in tɔ lase. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ni aw faralan ka sa aw bisimila jamukan in na an bɛ ka a ɲini ka faamu gɛlɛya min bɛ an kan Mali la ka dakuruɲɛ damadama fɔ o la an ye maa minnu wele o ko la sa o ye Sinɛko Dɛnmaw ye Dantuma Koyita Abdulwahab Jakite ale ye Askoma maa ye ani professeur Ablaye Ɲang n'ale ye économiste ye ani jogo ni maaya ɲɛmaa dɔ don professeur an ka jateminɛ dɔw fana y'a jira an na gafe caman kɔnɔ ani rapport caman kɔnɔ k'a fɔ ko kɔlɔlɔ mun kɛra lakanda yan fan fɛ kabi san 2012 o nɔba bɛ maliyɛnw ka gɛlɛya fana la. Bon mais dunan tɛ dɔwɛrɛ fɔ kɔlɔlɔ problème yɔrɔ min na ni kɔlɔlɔ nana kɔlɔlɔ kan ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma don kow la parce que min na ni kɔlɔlɔ ye aw kan k'o ɲɛɲini k'a dɔn ko o ye cause profonde la cause profonde pas les causes profondes. Après il va relation sous-jacente tout ɲini olu bɛɛ ye équation mathématique ye après i b'a lajɛ min fiɲɛ min b'i ye i bɛ ka fɛn min kɛ sisan nɔ min y'a to kɔlɔlɔ nana donc économistes b'i sigi ka o jateminɛ k'a fɔ ko bon ko politique kan ka yɛlɛma nin cogo la o bɛɛ dira ninnu ma depuis 2012 a dira UEK ma a dira tɔw ma mais o bɔnnen bɛ ka application yɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ décret dɔrɔn don décret min parce que an ye loi dɔ ta depuis 99 mais a yɛlɛmana 2004 la o b'a yɛrɛ ka ko ni kɔlɔlɔ nana comme 2012 ta ye min ye que il suffit seulement de prendre des décrets d'application au décret d'application o b'a fɔ ko si sont béqués par les économistes par les chercheurs min b'a yɛrɛ ka ko bon ko il faut soumettre à répartition les ressources naturelles par exemple an y'o fɔ sanu ta la mais ni fɛn wɛrɛ bɛ yen an b'o fana kɛ bon mais olu bɛɛ dilanna ka d'u ma Modibo Keita min taara sana an y'a dilan k'a d'a ma ni premier ministre min nana sana a ka baara daminɛ ko na signé an taara ka taa yen nɔ ka taa f'a ye ko an b'a la disposition de k'ale déposer san'a ka la gouvernement composé an ko gouvernement ka composé a kana tɛmɛ 18 na an mago tɛ 20 na an mago tɛ 30 la an mago bɛ 18 dɔrɔn na 18 n'an y'o sigi sen kan min b'a yira fana k'a fɔ ko Sinɛkoden mɔgɔw u bɛ mɔgɔw désigner pour être dans le gouvernement parce que olu bɛ ka min fɔ la stratégie man ka to politique mɔgɔw dɔrɔn bolo awli stratégie de bon an ka taa ni consommateurs ye fɔlɔ consommateurs ils vont exprimer leur demande la stratégie de promesse ça c'est vous mais la stratégie de création de croissance économique min bɛ sɔrɔ yɛlɛma o stratégie o ɲɛmɔgɔya kan ka to aw le bolo politique mɔgɔw ninnu ye min ɲininkali kɛ politique mɔgɔw b'a fɔ ko bon ko aw ko pour que aw ka se ka olu la u ye min ɲininka o ka se k'o kɛ ko donc ko politique kan ka kɛ nin cogo la mais mɔgɔ min kan ka stimuler n'o kɛra acteur principal yɛrɛ ye n'o kɛra fɛn bɛɛ kuntigi ye a bilara consommateur nɔ la a bilara citoyen nɔ la a bilara kɛnyɛrɛyew nɔ la ka bila a yɛrɛ nɔ la o bɛ se ka taa an bɛ se ka taa y'a fɔ cogo jumɛn donc an bɛ ka kula kalan o la quoi u b'a fɔ min ma ko vie chère ni i ye diɲɛ lajɛ bi jamana caman bɛ yen
pour ne pas dire jamana bɛɛ lajɛlen diɲɛ na a bɛ fɔ ko vie chère bɛ olu fɛ yen ayiwa yalima diɲɛ phénomène diɲɛ taabolo kura de y'o ye wa non gɛlɛya yɛrɛ kɛra diɲɛ taabolo kura ye wa vie chère ye min ye c'est-à-dire que à un moment donné sɔrɔ min b'i la o sɔrɔ tɛ i permettre i kan ka fɛn min sɔrɔ pour que ka duniyalatigɛ ka kɛ une vie décente la o ka kɛ donc a fɔra ko maintenant la vie est devenue chère mun bɛ kɛ enquête de consommation de bɛ kɛ ni enquête kɛra enquête b'a yira k'a fɔ ko bon ko loi min man ka tɛmɛ par exemple 30% de la rémunération na k'a tɛmɛ la donc i bɛ ajustement kɛ ko sogo tun da dumuni fɛnw olu tun nin yɔrɔ kan ka kɛ min ye i la sɔrɔ kɔnɔ o ye nin ye donc c'est normal que mais écoute an min bɛ tomati sɛnɛ ni u ye dɔ fara engrais kan e b'a ɲɛna an ta dɔn sɔngɔ la a b'a dɔn la maintenant n'an y'a di sisan ko di mɔgɔ ma k'u k'a feere mais olu fana n'u la loi dɔ fara loi kan o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan donc a bɛ fɔ maintenant k'a fɔ ko y a une inadéquation Nations Unies mɔgɔw bɛ yen nɔ u bɛ enquête kɛ tuma bɛɛ donc n'a y'a sɔrɔ yɛlɛma donna cogoya dɔ la dɔrɔn u bɛ ajustement de poste kɛ hali anw dans les années 70 o y'a sɔrɔ an tun bɛ sogo ne tun bɛ sogo ko kunna an tun bɛ sogo sigi mais an b'a sigi cogo jumɛn an bɛ misiw sɔngɔ lajɛ nara mɔpti fanfɛla ni fɛnw na u bɛ n'a cogo min na yan nɔ ka taa fo abattoir la an b'a bɛ jate min na an ni sebiyariw bɛ sigi yɔrɔ kelen an b'a ko bon sogo bɛ yɔrɔ min na bi a sɔngɔ ye nin ye an bɛ dɔ fara kan parce que sinon aw tɛ bɔ nɔgɔ la sinon la vie devient chère pour les chevillards n'a y'a sɔrɔ olu bɛ sogo feere 500 francs na alors qu'an ka fara 550 na donc la vie est devenue chère pour eux donc mais ni an ye ajustement o yɛlɛma min kɛra n'an y'o fara o kun la vie devient normale donc c'est normal que fɛnw ka yɛlɛma quoi ni mɔgɔ ko an kan ka prix maintenu niveau kɛ na o tuma i tɛ économie faamuya quoi parce que économie t'o ye o économie ye min ye ajustement yɛlɛma don a la donc an bɛ se yɔrɔ de la an tun bɛ miliyɔn 1 sɔrɔ kalo kɔnɔ après finalement an sara kɛra fo miliyɔn 3 miliyɔn 4 ye parce que a fɔra ko so sɔngɔ yɛlɛnna donc u ye dɔ fara kan donc voilà vraiment économie su fɛ yen nɔ c'est pas un problème min man ɲi o ye k'a fɔ ko bon ko dɔ farala sɔngɔ kan dɔ ma fara sɔrɔ kan. d'accord n cɛ professeur Dantuma Koyita n'i ye Mali jate minɛ professeur y'a fɔ e yɛrɛ da tunna kuma la kosɛbɛ dugukolo b'an fɛ aw minnu ye commerçant ye a bɛ faamu cogo di ko malo ka bɔ kɔ kan ka na an fɛ yen ka sɔrɔ dugukolo caman b'an fɛ office Niger fana b'an fɛ ni jateminɛ kɛ sukaro o fana b'an fɛ sukala bɛ yen nka jateminɛw dun bɛ k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ bɔ kɔ kan Dantuma o fana ye gɛlɛya dɔ y'an kan dɛ. bon ne bɛ kuma daminɛ ni baganko ye ne tɛ baganjagula ye mais n jagokɛlaw ye n y'a ye o san na an ka ministre de commerce ye wari di mɔgɔ ma ko ka dɔ bɔ sogo la ani bagantigiw ye réunion kɛ ani bagantigiw sigira u y'a yira k'a fɔ yan'u ka fɔ bɛ dɔ bɔ sogo la bagan yɛrɛ bɛ dugukolo yɔrɔ min bɛ yen n'u bɛ taa yala ni bagan ka dumuni kɛ o t'u bolo mɔgɔw n'u tɛna u ka baganw siri u ka du kɔnɔnaw la salon la sini n tulo b'a la radio la dans une zone de Kulikoro ka fɔ u tun bɛ taa forêt kɔnɔna mun na ka t'u ka baganw bila abrégé u ka taa dumuni kɛ yanni samiya tilema kɔnɔna la o dugukolo yɔrɔ bɛɛ feerelen don kɛlɛ kun kan ka wuli u ye fɛn interprété jeune rural directeur régional interprété Bakari Togola ka émission na n y'a kuma o lamɛn kosɛbɛ ça veut dire problème ye mun ye problème poselen don mais solution de ma sɔrɔ problème si la o de gɛlɛya i bɛ anw fɛ yen problème fɛn fɛn poselen don solution ma sɔrɔ si la office Niger ne ma deli ka taa dugukolo ɲina la mais minnu delila ka taa dugukolo ɲina la a bɛ komi ji tigɛ ka Méditerranée tigɛ ka taa Espagne i b'a fɔ ko Mali kungo tɛ parce que dɔ delila k'an bila k'an ka intervention kɛ ça veut dire i bɛ fɛn o fɛn ye c'est de vue ani télé ani mais concrètement ni wulila k'i bɛ don a la i bɛ taa sɔrɔ réalité wɛrɛ de b'a la o de ye jamana in fosi tɛ yen ko minnu bɛ fɔ ani ko kɛyɔrɔ olu ka jan ɲɔgɔn na n'i wulila bi k'i bɛ taa office Niger la ko ka dugukolo ɲini ko ka malo sɛnɛ peut-être e bɛna dɔn o don de k'a fɔ k'a bɛ fɔ 1,200,000 kilomètres k'o ye Mali ta ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ yen a tɛ ka exploiter mais mɔgɔ dɔ t'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka maga la an ka na bɔ office la an b'a ta yan fo Kangaba jeunes sigilen bɛ gudɔrɔnda la te min de la numanfɛla ye baji ye kinifɛla dugukolo ɲuman ye mais si tɛ ka baara kɛ parce que dugukolo ninnu t'olu yɛrɛ ta ye bilen o ni dugukolo feerela minnu ma
olu tɛ ka dɛmɛ ka exploiter kɛlɛ wɛrɛ ma di mɔgɔ ma ka baara kɛ sariya y'a jira k'a fɔ ko office dugukolo tɛ se ka feere a bɛ se ka louer nka a tɛ feere maa ma bon c'est pour les Français ne tɛ se ka n da don o détail la parce que sur le plan mais n kɔni b'a dɔn n ye mun fɔ n'i wulila i bɛna kuma wɛrɛ mɛn mun tɛ ne peut-être les économistes comprennent ne kɔni bɛ se ka mun fɔ kuma la jamana in gɛlɛya ala ka latigɛ gɛlɛyaw bɛ yen an bɛ yaala an bɛ taa jamanaw la mais fɛn minnu b'an bolo ça veut dire gɛlɛya bɛ poser gɛlɛya solution tɛ ka sɔrɔ sinon diɲɛ faradama bɛ évoluer de ale professeur ni saraw ni y'a kɛlɛ bɛ kɛ bi ko fɛn bɛ kɛ mɔgɔw dɔ farala fɛnw sɔngɔ kan fɛn ma fara fɛnw sara kan fo sara mɔgɔw ka sara kan n'i ye adamadenw ka sara yɛlɛ ka dɔ fara sɔrɔ kan sara ni sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn dun mais e ka sara bɛ 1000 na san 10 fɛnw bɛ yɛlɛ dogo don gɛlɛya o de ye gɛlɛya ye o sinon kabini ala ye diɲɛ da kabini an kɔni bɛ kodɔn an b'a ye fɛnw ye 100 ye san 5 dɔ bɛ se ka yɛlɛ kan mais a tɛ kɛ k'a kɛcogo de la anw fɛ yan nɔ fana ni dɔw farala fɛnw sɔngɔ kan hali ni nɔgɔya nana a ka gɛlɛn commerçants ka dɔ bɔ a la i bɛ se ka dakun ye daminɛma fɔ an ye o la bon o kɔni ne bɛ mun kɔni fɔ ko ninnu na toujours n ko jɔyɔrɔ ko commerçant ye jamanaden de ye a bɛ baara kɛ hukumu dɔ de kɔnɔ an bɛ regroupement na mais an bɛ jamana de kɔnɔ tigiw bɛ jamana na ministre de commerce bɛ yen direction caman bɛ minnu sigilen bɛ ka commerce structurer est ce que ni jagokɛla n'a fɔra ko a ka fɛn feere n na ni ma feere n na mun kan ka k'i la anw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ consommateurs olu bɛ sanni de kɛ olu fana ta ye ka déclarer k'a fɔ nin gɛlɛya bɛ u b'a fɔ mais olu tɛ répression kɛ service min chargelen bɛ n'a fɔra ko malo ye nin ye n'i ye dɔ fara kan n'i ka boutique bɛ datugu n'o bɛ kɛ ni répression bɛ kɛ est ce que bɛɛ t'a to a la wa mais comme bɛɛ ka mɔgɔ ye dɔ ye e ka mɔgɔ ye RPM mɔgɔ dɔ ye fɛn tɛ se ka k'e la nin ka mɔgɔ ye ADEMA mɔgɔ dɔ ye fɛn tɛ se ka k'o la ni kɔni bɛ mun fɔ ou bien n'i ye wari bɔ ko fila de ye jamana in tiɲɛ n ka mɔgɔ ani wari bɛ n kun bon fantan fɛn t'o bolo o ka mɔgɔ tɛ yen o fana b'a kɛ mun mana diya donc gɛlɛya a yɛrɛ hakilina la gɛlɛya in nɔ dɔ fana ye corruption ye corruption de bɛ na ni nin bɛɛ ye loi taara ko ka luwanse ko jate minɛ a bɛ san 1 bɔ a ma deli ka appliquer parce que ni ko wuli i b'a sɔrɔ sotigiw olu bɛ tila ka taa loi in da yɔrɔ la a ka ça veut dire ko ninnu bɛ daminɛ yɔrɔ min na a bɛ tila ka taa sigi yen de e bɛ mun ye télé la ani mun bɛ fɔ n'i taara kɛnɛ kan c'est pas la même chose ça veut dire ne kɔni bɛ mun ɲini jamana in fɛ adamadenw ka tilen jamana min niveau min na bi a bɛ komi an sigilen bɛ so kɔnɔ so pewu bɔra a kɔrɔ a bɛ nin ka bi ko fila so an ka bɔ so in kɔnɔ so an ka pied don a kɔrɔ o tɛ jagokɛla ko yɛrɛ dɛ jamana taabolo de y'o ye comme an bɔtɔ tɛ an ka so kɔnɔ bon n'an tɛ se ka bɔ an tɛ fɛ an ka pied ɲɛnamaw kan ça veut dire jamana bɛ jamanadenw de bolo tɔɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ retrouver tɔɔrɔ kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ yen e bɛ fini de feere i na taa malo san i na taa sukaro san i na taa essence san pétrole jiginna yan san joli yan jamanaden mun profite a la a service dun na mago minnu bɛ yen don o don u bɛ fɔ arajo la mun sera ka bɔ a la professeur ye mun fɔ ni ministre bɛ sigi États-Unis on connaît le système hali n'a sɔrɔ an ma baara k'u kɔnɔ k'a ye baara minnu bɛ sigi mɔgɔ minnu bɛ baara ninnu ɲɛdɔn ou bien mɔgɔ minnu baara kɛ olu kan ka y'a kɔnɔna la mun bɛ bɛn ministre 14 de bɛ o tuma jamana tacogo lajɛ olu ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 400 kɔ bon a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen dɔ ma se ka fara mɔgɔ dɔw sara kan terrain bɛ ka bonya est ce que o bɛ faamuya wa an kɔni bɛ mun ɲini jamana an bɛɛ de bɛ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a sɛgɛnna gɛlɛya bɛ yen mais ɲɛw ka dayɛlɛ c'est vrai que a bɛɛ turu bɛ da an kun dɔ b'an jagokɛlaw la dɛ mais an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana k'a lajɛ k'u kan ka kɛ cogo min na k'u kɛ tiɲɛ kan ani sariya kan o kɔni ne ka conseil ye Abdulwahab Jakite ne ye Asukuma ma ye aw fana nɔ tɛ nin ko in na fiyewu bari n'a ye jateminɛ kɛ courant ani ji surtout courant o bɛ min di mɔgɔw kun kalo la courant ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ kojugu ayiwa barajiw dun b'an fɛ yen ji fana o bɛ ka gɛlɛya an ma dɔɔni Asukuma dun tɛ ka fɛn kɛ anw hakilina la o hukumu kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ association de consommateurs k'a fɔ k'olu fana nɔ b'a la dɛ Touré n ye kuma dɔ fɔ peut-être que a bɛ di kuma ni fitinin de don mais o bɛɛ de b'a fɛn kun ne sigilen don e b'a ɲini dɔrɔn ni minɔgɔ in minɛ don min na i b'a ɲini ka kɔlɔn dɔ sen tasuma mana wuli yɔrɔ la i bɛ ji dɔ k'o la donc an ka jamana kɛlɛ m'o de maintenant professeur bɛ se ka a sɛmɛntiya indépendance talen n b'a dayɛlɛn dɔrɔn pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya dɔɔni a dayɛlɛnnen au coup 2010 n'o bɛ bɛn cinquantenaire ma pont 4 de tun kan ka sɔrɔ Bamakɔ yan o b'a to embouteillage tɛ kɛ o bɛɛ ye ɲininko de ye mais bi n'i y'a ta sisan ji ma ani courant est ce que bi an ka gasoil san ko ka o de ka kɛ an ka courant sɔrɔta ye tile b'an bolo fiɲɛ b'an bolo o bɛɛ ka bɔ yen
gazi b'an bolo fɛn bɛ b'an bolo o bɛɛ ka bɔ yen an ka tile ni fɛn dɔrɔn ta o to yen fɛn min dira mali ma n'an dɛsɛra kɔrɔ o ye mun ye jamana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko tile b'aw bara ka tila k'o projet bila sisan ɲinɛw de b'a kɔnɔ centre d'énergie solaire crèche bi a kan ka sɔrɔ bi an mago tɛ fɛn na cogo si mais ni tɛ sini ye politique de développement t'i bolo an ma ban wa e bɛ mun kɛ sa politique de développement e tɛ sini ɲɛsigi fo bi dɔrɔn professeur y'a fɔ sisan est ce que bi gɛlɛya min bɛ yen bi bɛɛ bɛ grève la sɔɔni yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ taa grève la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i miiri cogo jumɛn aw de la aw kana fara kan voilà mɔgɔ bɛ se k'i miiri bi k'e bɛ gouvernement sigi k'o kɛ 36 ye parce que ka tila ka gouvernement kuraw sigi ministère kuraw sigi ni dun ye ministère kura fɛn fɛn sigi o mɔgɔ si t'o wari hakɛ dɔn ko ɲuman b'a la bon n'i y'o bɛɛ ta sisan aw bɛ sariya fana ta mais aw b'aw dafa mugu la maa jigin t'aw da o ye mun ye ko ka sɔrɔ jago labila depuis 92 liberté de prix kɛra mais a bɛ kɛ cogo jumɛn na n'a kɛra a kɛcogo la anw de b'a nafa sɔrɔ mais a tɛ k'a kɛcogo la min ka di min ye o b'o kɛ a dun fɔlen don ko jamana kalifalamaw la aw de kan k'aw jɔ ka fɛn dɔ kɛ anw tɛ se ka kuma o an b'a fɔ nin man ɲi mais an tɛ wuli ka mɔgɔ si minɛ d'accord an bɛ segin na fiɲɛ kunkunin kɛ an bɛ segin ka na jɛmukan in kun cɛ. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. aw danse na aw faralan kan sisan an bɛ studio tamani jɛmukan na mun de bɛ na ni gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ an bɔ o de kan bi professeur Ablaye Niang yali an kɛrɛfɛ dugu fana an y'a mɛn ko Burkina ni Senegal ni Côte d'Ivoire ninnu fana la maaw bɛ ka kule yen kosɛbɛ yalima an bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na wa gɛlɛya ko in na an bɛ min kɔnɔ bi o ye globalisation mais n'i ye farafinna ta problème kɛra min ye an tɛmɛna ni sira dɔ ye n'o b'a fɔ o ma ko doctrine de la découverte chrétienne des ressources naturelles bon n b'a illustrer an yɛrɛ ta fiyɛ nɔ sinakodɛ mɔgɔw n'a y'a lajɛ sisan nɔ bi n'i donna dugu kɔnɔ i bɛ Total ye yan nɔ i bɛ Shell ye yan nɔ n'i ye Shell ye yan nɔ i bɛ Total yan nɔ i bɛ Total yan nɔ i bɛ Shell yan nɔ o sera ka kɛ cogo jumɛn na kunun ne bɛnkɛ mun tun bɛ yen nɔ marakaw mun tun bɛ tɔgɔ tun bɛ yɔrɔ na u bɛ jɔgɔramaw tɔgɔ bɛ station na u taara yɔrɔ jumɛn ce n'est pas possible o ye kelen ye filanan u la butigiw cira mun tun bɛ ko opération fɛn dɔ quoi déguerpissement démolition France Afrique tɔgɔ ka di a bɛɛ kala taga station kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ butigi b'a bɛɛ kɔnɔ u bɛ mun feere u bɛ fɛn bɛɛ feere aw tun bɛ min feere kɔrɔlen u b'o feere mais plus u bɛ dulɔ fana feere a kɔnɔ dulɔ bɛ min a kɔnɔ baara b'a kɔnɔ mais u b'a fɔ olu ma ko les très petites entreprises depuis tuma min na n'u y'a kɛ Côte d'Ivoire an y'a f'u ye ko an kana sɔn a ma Mali kɔnɔ parce que u bɛ tɔw gɛn pour que tubabuw kana hali serrure ka taa k'i la serrure monter laban na tubabuw de bɛna kɛ kan sigilen tɔ donc nin bɛɛ ye mun ye nin bɛɛ ye politique de développement c'est-à-dire la politique de rétention de richesse bɛ créer sɔrɔ bɛ kɛ sɔrɔ minɛni jamana kɔnɔ a kana taa jamanadenw bolo c'est-à-dire sɔrɔ kan ka kɛ jamanadenw ni mɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ kɛ mais min ka jugu tɔw k'a sɔrɔ bɛɛ ta ka jamanadenw to sigilen k'u bolo bila an kun k'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ka bɔ k'an bolo lasɔn nka yali jamanadenw yɛrɛ nɔ t'o la bi ni jateminɛ kɛ maliyɛnw filɛ problème bɛ yɔrɔ min na caman b'a fɔ ko maliyɛn tɛ baara fɛ bilen bon vraiment a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mais nkalon ka ca la kosɛbɛ parce que mun na an farala ɲɔgɔn kan sonyali kama i bɛ sonyali kɛ depuis école la bi depuis i b'a kɔnɔ i bɛ sonyali daminɛ kunun ta tun ye wolobaw ni lakanabaaw ni lamɔbaw ye o baw tɛmɛna u b'u cɛ sonya donc den min b'u kɔnɔ n'a sɔrɔ den sonyalen don n'a sɔrɔ u b'a fɔ dɔ ma ko Kante k'a sɔrɔ Jalol don bon donc dès qu'il mana don o kɔnɔ dɔrɔn
tout le reste là c'est faussé. Il faut qu'aujourd'hui on ait un incubateur le camp pour réellement par rapport à l'intégrité, il faut que les gens ne soient moins déviants. Mais ni président ou bien ministre Bekara déviant. Nous le cas modèle, il y a mis la télévision de haut débat quand il m'a écrit quand il m'a oublié pas mis Dieu non que il soit mis Dieu mais bébé donc je le connais je le bien anglais ni à la nous va faut que commerçant bien mais moi commerçant ou John moi fonctionnaire c'est pour les fonctionnaires donc il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. L'économie est dans une situation d'inversion. Donc ni inversion bien non économie sur le rebab ka elema abanya djugul kan c'est-à-dire ici ka atika fo e maka ki ñoro sur la terre ka boy ka ki ñoro fantante en tout cas économiste de fleni directeur fleni vous savez que très bon élève en croissance économique et très mauvais élève en développement humain c'est pas possible. C'est une inversion et ça mène la crise sociale. Effectivement, grève caman banga jamana kan sisan dantuma ko ita o fana bena ni gɛlɛya yɛrɛ ko a bɛ ka labɛn ka taa grève la ni ka faamu b'a la sisan nɔ fɛɛrɛ jumɛn b'a la yaase ka nɔgɔya yɛrɛ kɛ maliyɛn kan min bɛ wele ko panier de la ménagère o ka nɔgɔya maliyɛn kan aw commerçants hakilina ye mun ye o la. Bon an ka kuma bɛɛ bɛ ɲɔgɔn rejoint ça veut dire commerçant bɛ jamana de kɔnɔ consommateur bɛ jamana de kɔnɔ économiste bɛ jamana de kɔnɔ. Commerçant monsieur ko jɔyɔrɔ fa mais jamana yɛrɛ taabolo n'o ma yɛlɛma foyi tɛ ɲa professeur éducation mun fɔ dɔ delila ka fɔ ɲɛna ko situlu n'i bɛ situlu peser k'i bɛ kabakurun kilo 3 bila kɔnɔ ka peser ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ États-Unis ala ka hinɛ a la k'an bɛ projet dɔ dilan pour que ka yan situlu bɔ ka exporter ka taa n'a ye Atlanta an ye san 4 kɛ an ma ɲɛɲini ma bɛn situlu ɲuman ma i bɛ se ka muso a bɛ taa situlu san Ghana de. Ça veut dire ka situlu caman to an fɛ ka situlu caman to an fɛ ne yɛrɛ wulila ka ko bɛ kɛ man ɲɛ sɔrɔ la ça veut dire ni ko bɛ inverse la mɔgɔ si kelen tɛ se ka tilen ko bɛ inverse de la professeur de la ka docteur de la ka fɔ na docteur Sall an ko an bɛna grève mankan kɛ ko parce que sinon tɛ visa d'a ma ko k'an kan ka maloya o la ko sini ka développement sini ka indépendance n'an ka indépendance 100 ans de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sini sera ka développer cogo min na fo bi an bɛ kɛlɛ k'o la mun na an yɛrɛ t'an jija ka développer ka sɛnɛ kɛ k'o kɛ olu bayɛlɛma tant que on yɛrɛ ma fɛnw sɛnɛ yan k'u bayɛlɛma ne ye mun fɔ ji bi yan lemurukumuni bɛ feere den 10 dɔrɔmɛ 20 an ka système kɛ lemurukumuni ka sɛnɛ a ka kɛ a kana yɛlɛ abada ka kɛ den 1 dɔrɔmɛ 10 ye o ye sɔrɔ dɔ de ye o bi e bɛ lemurukumuni 10 mun san o 10 ni sunkalo sera nin na mois de mai la dɔrɔmɛ 40 de bɛ taa lemurukumuni na ka kɛ mɔni na or que dɔrɔmɛ 10 mɔni bɛ se k'aw bɔ 30 ye don sukaro la ça veut dire gɛlɛya ye tendance de ye. Développement, vie chère de la vie chère avec le parti Parena. A donné comment on a fait fin de nous le galera autant on est là. Non non y a moi de le café mais son avec ta bararola. Ni non mo galera bo ko fait kana. En pour quand na fa do anga baga no ko non mia. Ça veut dire vie chère bo fin de kan ka soro attend on est là parce que le système ko bébé fin là. Il y a comme un forcé douane dit. Comme vous excité au côté maintenant sans canana et de donnement sera parce que jamana bi font le ballon de camp o jamana ma se ka demenke fiscal yani jamana ka fere ke fe mun bi aluka bayelema o ka ke mugo ka barake doka fara barakelaw kan doka fara soro kan olu be mo inciter de beka war la boka ta sani adon fara ko douanier o fana be grève la de bon tout le temps non mais be ta grève là ne kon be mun fo hali ko be ta grève là ne be mun fo ka fo ne bina mun kan. Ça veut dire que c'est vrai, mais jamana tant qu'il tient ma foi, ka koutli, ka namara ni galon dabla, antitarola. Parce que alaka akew de ban kampi. Mon si ta de ba ke chomna. J'ai connu pas hier que avant-hier ni fonctionnaire de baroque. Akoma ko qualité autorité jalaki kalbe jamana de ngere jalaki. Ko do bambela. Ko me ngwa bina yela ma chodme ko ni beseri dana. Anto de bolo kambi. Ni vérité be bolo e mo bora e ma sira soro comme jakti a photo na circulation aujourd'hui bon ko amboudiaji be chomina parce que jamana faut ma prévoir ka fo 100 ans oti ka fo 100 ni mina moi je suis à Sébéni Koro amna jo wo encore il y a 2 ans en comme 7h30 ka teme mais bi ambe amboudiaji damine kana dans 3 ans ni pour remarquer
ça veut dire avec comme balla bu pont bon jomini wakli bi ko dans 3 ans 4 ans ko ke jamana fen foité mu tatem ne le ko sanduru ni men angani ke o te jamana ko foila o jamana ko tatu mena ne ko me layni ke nyamo na be ana au journaliste beki jorola sono jamana be ko be pantide ka pantigli santi ala ka ani sababa be amin rabbi Abdul Wahab Jakte askoma baski dendoy aw ka hakina mu ye sisan ni kololol num bani na malienka geleere doka bola malienka fere jumembe aw bolo la non fere mamulo d'abord anga clean flow nantlena ko chambe noya itsika ika jamana deun ka kuluto geleya kono eki banka dobika eka koketala bi ne be yɛrɛ ɲininka est ce que bi hali mobili mun b'an ka gouvernement bolo ani service technique bolo o kan ka ko kɔnɔ bi parce que bi n'i ye fɛn dɔ lajɛ a ko kɛra ka tɛmɛ o Sankara nana Burkina a ye san 4 dɔrɔn de kɛ mais a ka di Burkina bɛ o a man d'u ye o u bɛ tango de mais a ye sira min dilan u tɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo si est ce que malien yɛrɛ bɛ sɔn koroni ma bi bi in na ayi koroni ko tɛ o et puis ne bɛ fɛn dɔ fɔ Touré du tɛ ɲa ni dutigi ma ɲa an bɛ manamanakan de fɔ de du tɛ ɲa ni dutigi ma ɲa jamana kalifalen bɛ min na o de fɔlɔ bɛ ɲa n'ale ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɛ n delila ka ministre dɔ ye kɔrɔ dɔ ye a bɛ mobili kɔnɔ immatriculation t'a la n k'a ma n ko non i tɛmɛna nin ma i man ka nin kɛ mais an t'a dɔn k'a fɔ ko bon n bɛ fɛn dɔ la bi ne man ka nin kɛ tɔw de man ka kɛ mais ne bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ko téléphone kana ci mais i bɛ jɔnw ye téléphone ci la bi ɲɛmɔgɔw a bɛ fɔ ko mɔgɔ kana don mobili finman kɔnɔ vitre finman kɔnɔ bi jɔn b'a kɛ maa tɛ ko mɔgɔ la ka kuma jamana ka kalifa e la e natɔla e ɲatugunen don e taara dɔrɔn ten ko yɛlɛma o tɛ se ka kɛ o bi n'i y'a lajɛ u b'a fɔ ko revendication ka bon fɛn bɛɛ ka bon mais n'i sigi k'a lajɛ i bɛ se ka revendication bɛɛ ɲɛnabɔ mais n'a ɲɛnabɔ kun dɔ de bɛ k'a la ne tɛ se k'a fɔ e ma ko e mago k'a fɔ k'i mago bɛ 20 na mais ni n ye 20 d'i ma n fana b'a fɔ bon 20 bɛ d'i ma mais i kan ka nin kɛ 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 mais an bɛ se k'o fɔ wa a ma nɔgɔ o tɛ se ka fɔ fɛn foyi tɛ Bamakɔ Mali la bi k'a fɔ n'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko sariya min talen don n'a bɛ boli ɲɛmɔgɔ fɔlɔ kan Wahab e ko i tun ye i da tun ma k'a kuma la gouvernement mɔgɔ 36 ka tɛna mɔgɔ 35 la i bɛ k'a yɛrɛ ka gouvernement dɔ tun bɛ yen mɔgɔ 18 de tun b'a la ni ma fili o dun gouvernement tun bɛ fonctionner ka ɲɛ ni dɔ tun bɔra gouvernement ta la o tun bɛ se ka dɔ bɔ gɛlɛya la jamana kan wa a bɛ dɔ b'a la i b'a ta aw ma min faamuya Touré je parle sur le couvert mais kuma nka professeur bɛ yan parce que wajibi de don quoi awa waati tɔ ye minute kelen voilà minute kelen mais n'i ye gouvernement ta hali sɛbɛnni min bɛ kɛ o bɛ na ni wari de k'a ta dɔrɔn k'a fɔ ministère des droits de l'homme fɔlɔ droits de l'homme an bɛ ministère kelen bɛ ta c'était ministère de la justice garde des sceaux droits de l'homme kun b'a kan mais n'i y'o tigɛ ka b'a la a bɛ na ni mun ye i bɛ tila k'a tugu ka fɔlɔ ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine. Maintenant, le fait que l'intégration africaine tigara a besoin d'un fanakan, au fana benan worde. Mais il faut béder frafranonka. Voilà, mais il faut des tanio calculé, au début il faut milliard là. awa ante akakluma chola nimbe dansa o anga bi jamunkana momi jamunkan labe ale Ibrahim Aranjalo ye momi an flifnya fe ale Fili Dambele Gagny Kanté ale ka barat nyasini me ja hukumuma ama hakli jigi ke ka fo abuse ka ko message blanc anga répondre ka 75 84 11 11 ani 75 84 12 12 ante akakluma jola. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.